हेलो सांग जय जगन्नाथ। आपन काली कही सकाଳେ सकाल टी आसिक शुआशी करदेनु शोक उठिया पर आज बाहर आप पार्ट टू बुझल ना बाबा आखंडमणि दर्शन करिया ये करिया राति तो जिते बड़ भिड करा कले कहीं सेकेंड भिडियोटा लंग जाता आम आसिक राति शुआशी करूँ शोक उठिनु उठिकी बाबा आखंडमणि दर्शन करने को बाहर चल जा बाबा आखंडमणि दर्शन करिया आगू कौटू जीवा देखिया मंदिर बाबा दर्शन करी फेरवा आमर हूँ काउरिया भक्त मान शोचन सब से उठे आम ये रेस्ट नहीं बेस बाट ना गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर अच्छे चलो बेणु बेणु उठिकी पलैया माड़ी जाए ना क्या कल जा गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर रहा गोटे सुंदर मूर्ति मंदिर अच्छे भी लोक आसी किसी रेस्ट नौ आमर बाबा आखंडमणि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हम फाइनाली आम गोटे आसी पहुंचनु सत्संग विहार मंदिर सामने बुझे ना जाओ सत्संग विहार मंदिर तो कार्यक्रम सरी कार्य चलती भल सुंदर मंदिर टे एठू आमर प्राय 1.5 किलो 1.5 किलोमीटर रहा बाबा आखंडमणि मंदिर जाओ आगू जा बर्तमान टे अंधार अच्छी तो आपन को देखे ना कहीं हाँ सर भूल है फाइनाली आम आसी पहुंचेनु बाबा आखंडमणि गेट रे अंधार अच्छी जेहेतु आपन को मुझे देखे पारुनी आखंडमणि गेटा पहुंचेनु एठू आ 1 किलोमीटर आमर हूँ बाबा आखंडमणि मंदिर है ना जाओ आगू जा बर्तमान राति 2:30 3टा तो से क्लियर मुझे देखे पारुनी है ना आगू जा काउरिया भक्त मान चलती है ना देखा तो राति सारा काउरिया भक्त आम चलती एटा 1 किलोमीटर जीवा बाबा दर्शन करिया गाधे पाधे कोटे देखिया भल जगह अच्छी गाधे पाधे की बाबा दर्शन करके आम हूँ रिटर्न करिया सेपटा हूँ पुलिस स्टेशन टा नहीं क्या एपटा हूँ पुलिस स्टेशन एपटा हूँ आम रहा गेट मार्क आखंडमणि गेट एत राति लाइट फाइट ये व्यवस्था है रास्तार किए कते कौन लाइट व्यवस्था कर जाओ चलो आगू जा माड़ी देखिया पिलार सब आम पलैले आम कहनु आला बोधे पचर अच्छा ना कौन से रहीगनु सी अंधार नाई गेटा हूँ नजर आसुनी हौ एपटा भी आप देखे था पूरा एपटा तो अंधार आ देखेनि पूरा समुद्र पुणिया दृश्य रही पूरा समुद्र पुणिया दृश्यटा रही लाइट तो देखी होनी दिन 2 दिन तले आम देखी था ये रास्ता ही टोटाली हूँ पानी चलता रास्ता घाट सब बुड़ी जाता टोटाली पाखे सब टोटाली पानी टोटाली यार ऊपर पानी चलता आखंडमणि गेट टा बस स्टाण्ड आम पहुँचे टोटाली बस स्टाण्ड टा भारी सुंदर है आगू जा आगे गोटे भल जगह देखिकी गाड़ीटा हूँ रखिया तो आम पिला आसते सब गाड़ी फाड़ी कौ रखिले गाड़ीटा रखिया व्यवस्था गोटे करिया
ନା ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ବାହାରି ଏତିକି ଦେଖ କେତେ ଜାମ୍ ଲାଗିଲାଣି ହେଲା। ଗାଡ଼ିଟା ଆଗରେ କୋଉଠି ଆମର ହଉଛି ଦେଖି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ଆଉ ଜାମ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗରେ ରଖିବା। ଗାଡ଼ି ଏଠି କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଗାଡ଼ିଟା ଆଗରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ନାଇଁ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ଆଗରେ ଆଉ। ଗାଡ଼ିଟା ଆଗ ହଉଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ ହଉଛି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଡ଼ିଟା ଆଗେ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ଦେଖ। ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା। ଗାଡ଼ିଟା ତ କୋଉଠି ଏଠି ରଖିଦବା ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖି କୋଉଠି ଆଗରୁ କୋଉଠି ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ଆଉ ଗାଡ଼ି। କୋଉ ପଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇଠି ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ ନାଇଁ କି ଖୋଲା ହବନି। ଆମେ ହଉଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଶୌଚାଳୟରେ ଭାବୁଛି ଏଠି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେମି ନା ପଳେଇମି ସେଠି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ କତିକି ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇକି ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ତମ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ଯାଇକି ଆମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନନା ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି। ଚାଲ ଯିବା ନନାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଟେ ଟେସନ କରିବା ସେଇଠି ହବ ଯଦି ଗାଧା ପାଧି କରିଦବା।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକି ଗଲାବେଳେ ତାପରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୋଖରୀରୁ ତ ତଳେ ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ଆସୁଛି, ଏଠି ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା। ଧୋଇ ନେଇକି ତାପରେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆସିନେ ତ ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାହା ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଏ ପାଣିରୁ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରିଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ। ନହେଲେ ଅତି ସାବଧାନର ସହ ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋର୍ଡଟି ଏଠି ଲାଗିଛି। আর ତା ସାଇଡ୍ କି ଆମର ସବୁ ଆଉ ଆମର କାଉଁରିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ଏଠାକାରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବଲୁନ ସବୁ এইপଟେ ମାଳିଗୁରା ये कोड़िए 20 टका तीनटा निकले ଆଉ ଯୋଉ ସରୁଛି ନା ଏଇଟା ତିନିଟା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ନେବା? ଇଏ ତିନିଟା ହେଇଗଲା 30। ଏଇଟା କେତେ କଲ? ଏଇଟା 30 କର 60 ଏଇଟା 20 କରି ঠিক আছে।
ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ जो रंजन गोटा हूँ लक्ष्मी मंदिर एपटे आमर माँ काली अच्छी गाड़ी गाड़ी फोन कला बेग तारीख लास्ट टाइम तुम नहीं चुना बाबा को दर्शन हो गला दर्शन हो आम घर को रिटर्न आखि पाने बोला ना आखि पाने जाओ राति सारा मोर गोटे दाउरिया भाई मैंने खेलते देखी पाते टोटाल ये जुआड़ जुआड़ अनेक खाली जलमग्न टोटाल जुआड़ ना आपको पाइब यहाँ बैठन यहाँ नहीं के बैठन नहीं गाईटा छाड़ दे कौन कर जीवा बे